अस्सलाम वालेकुम। टॉरस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सौर एक ऐसा ज़ोडिक साइन कि जिसके हामिल अफराद, जिससे मुंसलिक अफराद, जिसके ज़ेरे असर और जिसके ताबे अफराद अपने किरदार की मजबूती के हवाले से सबसे ज़्यादा यूनिक और मुनफरिद होते हैं, और यही इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी का सबसे एक अलग और मुनफरिद किस्म का पहलू है। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है, जिसकी वजह से ये लोग दोस्त बनाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। ये लोग बड़ी जल्दी दोस्त बना लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में आने वाला कोई भी शख्स अगर थोड़ा सा भी मुस्बत हो तो ये उसके साथ कनेक्शंस बना लेते हैं, और इन्हें अपने दोस्तियाँ बनाने, ताल्लुकात बनाने और रिलेशन बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत तेज़ी से काम नहीं करते, बल्कि एक स्लो और धीमी रफ्तार से चलते चलते अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। एरीज ज़ोडिक साइन के लोगों की तरह ये लोग उजलत पसंद नहीं होते, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से और कंफर्टेबल तरीके से अपने मामलात को आगे चलाना पसंद करते हैं, और अपनी राय का बड़ा खुलकर इजहार करते हैं, बेलाग तबसरे करते हैं। ये लोग वादों के सच्चे और खरे होते हैं। जिससे भी कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो उसे मुकम्मल तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने तजर्बात और एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करने का हुनर जानते हैं। अपने माजी में होने वाली गलतियों से सबक सीखते हैं और फ्यूचर में उन गलतियों का अजाला करना चाहते हैं। जो भी काम करते हैं इंतहाई मोहतात अंदाज में करते हैं, बड़े कॉशियस होते हैं और गैर ज़रूरी रिस्क लेना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कोई भी स्टेप लेने से पहले उसके हर पहलू का, हर एस्पेक्ट से उसका जायज़ा लेते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं, पेशेंस से काम करते हैं और साबिर लोगों में शुमार किए जाते हैं। बहुत तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद, हर तरफ से जायज़ा लेने के बाद जो भी डिसीजन कर लेते हैं फिर उस पर अटल हो जाते हैं। ये लोग पैदाइशी तौर पर मोहब्बत करने वाले, हमदर्द और काबिल भरोसा लोगों में शुमार किए जाते हैं। इनकी शख्सियत में चंद मनफी पहलू भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभी ये इंतहाई फ्लेक्सिबल और इंतहाई लचकदार रवैया अपना लेते हैं, जिसके नतीजे में इन्हें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जब किसी फैसले या डिसीजन पर जम जाते हैं तो फिर आप जितने भी आर्गूमेंट कर, जितने दलाइल दें और दलीलें दें, इनको कायल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनकी शख्सियत में एक मनफी पहलू ये भी पाया जाता है कि ये लोग शक्की मिजाज होते हैं, शक करते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अपने करीब के लोगों, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने बहन भाइयों या अज़ीज़ो अक़ारिब रिलेटिव्स को भी शक की निगाह से देखते हैं। इनकी शख्सियत में एक बिल्कुल ही अलग तरह का चार्म पाया जाता है। ज़ाहिरी तौर पर ये लोग बड़े गुड लुकिंग हो सकते हैं। वीनस इनका रूलिंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से ये लोग अपने बनाव सिंगार, अपनी खूबसूरती, ज़ाहिरी मलबूसात, कपड़ों, जो अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का, अपनी ज़ाहिरी लुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वीनस इनका रूलर होने के नाते बाज़ औक़ात ये लोग खाम ख्याली और कच्चे ख्यालात के धारे में बह जाते हैं। इनमें दुनिया परस्ती बढ़ जाती है, मादियत परस्त, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कपड़े, जूते, मकान, घर और इस तरह की चीज़ें जिनको हाथ से छुए जा सकता है, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। और अगर ये ऐसी सूरत में चले जाएं तो फिर ये इंतहाई मतलब परस्त और सेल्फिश किस्म के लोग बन जाते हैं। उमूमन टॉरस ज़ोडिक साइन के अफराद बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं, और इसीलिए इनकी नज़र भी ऐसे लोगों पर टिकती है जो कामयाब लोग होते हैं। नाकाम लोगों से ये बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। बाज़ औक़ात ये लोग ज़ाहिरदारी का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ज़ाहिरदारी से गुरेज करते हैं। ये लोग तकब्बुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन खूबसूरत चीज़ों के पीछे भागना इनके लिए बाज़ औक़ात बड़े मसाइल और परेशानियों का बायस बन जाता है। ये लोग बाज़ औक़ात यूँ होता है कि ये हर चमकती चीज़ को सोना समझने लगते हैं, स्पेशली जब वीनस अपने फाल पर होता है या वीनस जब भी कमज़ोर एंगल्स पर होता है, तो इनके लिए चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ख्वाब देखने लगते हैं कि जो हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इनका दौलत का प्लैनेट मरकरी है, लिहाजा दौलत कमाने के लिए इनके दिल दिमाग में बड़े मुनफरिद किस्म के आइडियाज़ आते हैं। ये लोग अपनी जहानत से, अपने इल्म से और अपनी गुफ्तगू से पैसा कमाने का हुनर जानते हैं। चूँकि टॉरस ज़ोडिक साइन अर्थ साइन है, लिहाजा ज़मीन के मामलात, ज़मीन की प्रॉपर्टीज़, ज़मीन के कारोबार, ज़मीन की एग्रीकल्चरल सिस्टम और इस तरह की चीज़ें इनके लिए बड़ी अच्छी साबित होती हैं। इनसे इन्हें बड़े ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, इनसे ये बहुत ज़्यादा मुनाफे कमाते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनकी दौलत से मोहब्बत और वाबस्तगी भी बड़ी गहरी होती है। दौलत बनाने के लिए ये लोग बड़े फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात अपने उसूलों को भी छोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन ये
صرف دولت کی حد تک ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے پراپرٹی کا کام، ٹیچنگ کا شعبہ یا ایسے تمام شعبہ جہاں پر ذہن سے کام کیا جاتا ہے، جہاں پر انسان کو پیسہ حاصل ہو سکتا ہے، جیسے لائرز، وکیل، ٹیچرز، اس قسم کے شعبہ جات، ڈپارٹمنٹ یا سیکٹرز میں اگر یہ لوگ کام کریں تو ان کے لیے دولت کمانے کے بہت زیادہ اچھے مواقع آ سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ دولت کما سکتے ہیں. جو ان کی گھریلو زندگی ہوتی ہے اس سے یہ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، اپنے گھر سے ایک خاص قسم کا ان سے انس اور پیار رکھتے ہیں، اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور خوبصورت نظر آنا اور خوبصورت چیزوں کے قریب رہنا ہمیشہ سے ان کی کمزوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ شہری زندگی سے زیادہ دیہاتی زندگی، گاؤں میں رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کنٹری سائیڈز اور گاؤں ہمیشہ ان کے لیے ایک خاص قسم کی اٹریکشن سموئے ہوتے ہیں. یہ لوگ نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے گاؤں کی سینریز، گاؤں کے کھیت کھلیان، گاؤں کی گرینری انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اپنی فیملی سے اور خاندان ان کا بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے اور یہ اپنے خاندان کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے جب یہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں تو اولاد کے ساتھ ان کا اچھا تال میل ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ اور ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں وہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکیں. عموماً ان کے بچے بڑے ذہین اور باتونی ثابت ہوتے ہیں. ان میں قوت برداشت عمومی طور پر دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ لوگ بڑے بڑے معاملات کو سہ لیتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات میں سے اپنے آپ کو گزار لیتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی خصوصیت رکھتے ہیں. ٹاورینز خواتین کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی نفاست پسند، بڑی خوبرو اور بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. یہ عورتیں جتنی بھی زیادہ خوبصورت ہوں، یہ اپنے آپ کو مزید خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانا چاہتی ہیں. عمومی طور پر جب ینگ ہوتی ہیں تو ان کا بدن، ان کا وجود، ان کا جسم ایک مناسب حالت میں رہتا ہے، لیکن بڑھاپے میں ان پر موٹاپے کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے. خوبصورتی اور حسن میں یکتا ہوتی ہیں، اس لیے دوسرے لوگوں کو، مردوں کو اور جن سے مخالف کو بڑی تیزی سے اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں. ان میں ایک ایسی پراسرار قسم کی، ایک ایسی سسپیشیس قسم کی اٹریکشن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات جن سے مخالف بے اختیار ان کی طرف لپکتے ہیں. البتہ فطرتاً متحمل مزاج، دھیمے مزاج کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کو بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے اور مرد ان کی قربت حاصل کرنے میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. جب کسی شخص کو پسند کر لیتی ہیں تو پھر تتلی کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں، اسے خوش رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی یا سیکریفائز کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. جبکہ ٹاورینز مرد محبت میں بڑے ثابت قدم رہتے ہیں، بڑی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جس عورت کو بھی پسند کر لیتے ہیں پھر اسے حاصل کیے بنا دم نہیں لیتے. ان مردوں میں بھی ایک اسپیشل قسم کا چارم پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ خواتین کو، عورتوں کو، لیڈیز کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. ان کا محبت کا سیارہ مارس ہوتا ہے جس کی وجہ سے محبت کے معاملات میں انتہائی جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. محبت کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات تو بڑے بڑے رسک بھی لے لیتے ہیں. ٹاورینز مرد چہرے اور اپنے تاثرات سے ہمیشہ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. ٹاورینز مردوں کی قربت، ٹاورینز مردوں کے قریب ہونا خواتین کو ایک تحفظ کا احساس دلاتا ہے. عموماً ٹاورینز مرد اور عورتیں شادی سے پہلے محبت کے متلاشی رہتے ہیں. بعض اوقات تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ بھی کامیاب ہوں تو اپنی میرڈ لائف کو رومانٹک لائف میں بدلنے کا ہنر جانتے ہیں. ان کا لکی نمبر 6 ہوتا ہے. ہمیشہ 6 نمبر ان کے لیے بڑا مبارک اور بڑا ساتھ ثابت ہوتا ہے. ہیرا پہنے یا ایمرالڈ زمرد کا نگینہ پہنے تو اس سے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ان کی روحانی زندگی بھی بڑی رچ ہوتی ہے. کسی فارن کنٹری میں سفر کرنے کا انہیں موقع مل سکتا ہے، لیکن ان کو کافی زیادہ سٹرگل اور محنت کے بعد ہی سفر کرنے کا موقع ملتا ہے. قسمت آزمائی میں بعض اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی کیلکولیشنز اور بیسک ہوم ورک کرنے کے بعد ہی کسی بھی قسمت آزمائی کے کھیل میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اندھا دھند کسی بھی قسمت آزمائی کے معاملے میں ان کو جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ان معاملات میں بعض اوقات بڑا رسک ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی پوری لائف ڈسٹرائی ہو جاتی ہے، ان کی پوری لائف تباہ ہو جاتی ہے. اسپرچویلٹی کے حوالے سے، ان کی روحانی طاقت اور روحانی قوت کے حوالے سے یہ لوگ کافی رچ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ روحانیت کے چکر میں ایکسٹریم لیول تک چلے جاتے ہیں. یہ لوگ حالات کو بدلنے کے لیے بعض اوقات ہر حد کراس کر جاتے ہیں. روحانی طور پر مضبوط اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن جب بھی مارس اچھے اینگلز پر ہوتا ہے تو ان کی روحانی سطح بلند ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات جب مارس اپنی حبوط پر ہوتا ہے، فال میں ہوتا ہے یا اپنی منفی انرجیز دے رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اپنی روحانی سطح کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان پر ایسے خیالات غالب آ جاتے ہیں جو
नामुनासिब होते हैं। इनके लिए अपने राजों की हिफाजत एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ औक़ात ये फिरते जज्बात में इमोशनल होकर ऐसी बात मुंह से निकाल देते हैं कि जो बाद में इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अपने राजों की हिफाजत पर इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों को हर चमकती चीज़ को सोना नहीं समझना चाहिए। मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात ज़ाहिरी खूबसूरती इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। इन्हें इस अमल से भी गुरेज करने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ये रश्क और हसद की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं, दूसरों से हसद करने लगते हैं। ये चीज़ इनकी रूहानी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। इनको हसद से बचना चाहिए और अपनी फितरी एनर्जीज़ को, अपनी नेचुरल एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। तामीरी और कंस्ट्रक्टिव पहलुओं की तरफ नज़र रखनी चाहिए। इन्हें मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। काबिल एतमाद, दयानतदार और ऐसे लोगों से अपने मसाइल के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए जिन पर ये एतमाद करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आदमी किसी से डिस्कशन करता है, किसी से कोई बात शेयर करता है या किसी से कोई मशवरा लेता है, तो दूसरे के मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाती है या वो कोई ऐसा मशवरा दे जाता है जो बड़ा ही कारामद होता है और बड़ा ही हेल्पफुल साबित होता है। इन्हें अपने मामलात में सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको टॉरस ज़ोडिएक साइन के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।